السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو هاد الخبيزة اللي كتشوفوا بالشكل هائل، ويعني شكله مذاق وهشة ورطوبة ورويحة هجي وثلجي بالجنجلال والنافع بطبيعة الحال، وخبيزات عاديين ديال الخبز عادي بحال الخبز ديال الزنقة ولكنه خبز ديال الدار. Salut à tous, aujourd'hui on va confectionner du pain bien sûr maison. Comme vous voyez, des galettes sous forme ronde et bien sûr magnifique du pain maison. Et une autre galette sucrée et salée magnifique qui contient, les deux pains, il contient tout simplement des graines, ce qui donne un goût magnifique à ces deux sortes de pain. Tout d'abord, j'ai besoin d'un récipient propre, une jatte propre tout simplement, dont je mets mes graines. Les graines, c'est anis, sésame, et bien sûr le lait en poudre, la levure boulangère, le sucre. Je peux remplacer le sucre par le miel. J'ai besoin de 2 verres, bien sûr, 2 verres d'eau tiède. Le même verre, je mesure la farine et l'huile, bien sûr. Et j'ai besoin de 5 verres de farine et demi-verre d'huile. هنا كنحتاج 2 كيسان ديال الماء دافين مع 5 الكيسان ديال الطحين ومع نص كاس او 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت. على كل حال كناخد داك الماء وكندوب فيه ديك الخميره وكنزيد عليه ديك الحبوب الجافه وكنزيد عليه من داك 5 ديال الطحين، كنحيد منهم 5 المعالق ديال الطحين كبار وكنزيدهم في هاد الخليط وكنحرك هاد الخليط وما نساوش الملحه في الاخر وكنخليه يرتاح واحد 10 دقائق. Bien sûr, je viens de mélanger les 2 verres avec les graines secs, le lait et la levure et bien sûr le sucre. Et bien sûr, je viens de retirer des 5 verres 5 cuillères à soupe de farine. Je mélange le mélange, je laisse reposer des minutes. Après, je rajoute demi-verre d'huile ou tout simplement 5 cuillères à soupe d'huile. ومن بعد كنخلي داك السائل يرتاح واحد 10 دقائق، ومن بعد كنمر وكنزيد عليه 5 ديال المعالق ديال الزيت، ومن بعد كنزيد عليه باقي ديال الطحين وكنعجن العجينه ديالي حتى وكنحصل على واحد العجينه تكون رخوه وكتكون élastique. Bien sûr, une fois le mélange est reposé bien sûr des minutes, je viens de rajouter 5 cuillères à soupe d'huile et j'incorpore progressivement bien sûr la farine tamisée. Petit à petit, je rajoute la farine et je mélange le mélange pour obtenir une pâte molle et élastique et je laisse reposer dans un endroit sec. ومن بعد كنخليها ترتاح في واحد المكان اللي يكون القصريه ولا الاناء يكون مغطي في مكان جاف حتى وكان يتضاعف الحجم ديال العجينه، وناخذ واحد اللاطه وندير فيها واحد السويته ونرشها بالطحين اولا ندير فيها ورق ديال الزبده كي كتشوفوا، وندير في يدياتي شويه ديال الزيت وناخذ ديك العجينه ونقرصها بحال اللي كتشوفوا. Et après, vous voyez par image et par action, je viens de poser une plaque. Je viens de poser sur la plaque, bien sûr, à pâtisserie du papier sulfurisé. Et je commence à façonner ma galette, comme vous voyez, où je peux passer ou faire des petits dessins à l'aide d'un couteau bien aiguisé, comme vous voulez. Et après, je couvre ou je la couvre avec du linge propre et je laisse à l'abri d'air ou plutôt dans un endroit sec. Une fois la galette double de volume, je l'enfourne dans un four préchauffé. Et bien sûr, et voilà le résultat. من بعد منين كتخمر كنديرها في الفران اللي كيكون ساخن مسبقا، ومنين كطيب كتشوفوا الشكل ديالها هائل. Pour la deuxième préparation, la deuxième réalisation, j'ai besoin bien sûr du farine et du farine du blé. هنا هنايا كنمر ندير العجينه الاخرى اللي كنحتاج فيها الحبوب الجافه والطحين. هنا الطحين ديال الزرع وما فيش السكر باسكو الطحين ديال الزرع راه ديجا حلو. Pour cette farine de blé, je n'ai pas besoin de rajouter ni miel ni sucre parce que la farine de blé est déjà sucrée.
et je n'ai pas besoin d'huile. هنا ما درتش فيها لا زيت ولا حتى حاجه. Il y a que l'eau, les graines secs et bien sûr la farine et bien sûr deux farine du blé et farine nature عاديه. هنا كنحتاج les deux farines bien sûr sont tamisées. J'ai besoin d'eau et voilà une cuillère à soupe de vinaigre. هنا كنحتاج الطحين وكنحتاج الماء وكنحتاج داك الحبوب الجافه وداك ما كنزيد فيها لا السكر ولا عسل ولا زيت. كنزيد فيها معلقه كبيره ديال الخل ومن طبيعه الحال كاينه الخميره ديال الخبز. Bien sûr la farine elle contient la levure boulangère et une cuillère à soupe de vinaigre et l'eau et la farine. Voilà, la farine vous pouvez mélanger deux sortes de farine ou trois comme vous voulez. Là il y a deux sortes de farine. Il y a farine nature et farine de blé, 100% blé. Et une fois la pâte est reposée et doublée de volume, je commence à façonner des petites galettes sous forme, c'est-à-dire une forme ronde, et je laisse doubler de volume. هنا كنخليها تتخمر وكنغطيهم. Il faut pas oublier de couvrir après ces fameuses galettes avec un linge propre. غادي تغطيهم بواحد السربيته تكون نقيه وبواحد الثوب نقي ومن بعد ملي كتخمر نديروهم في الفران سخون حتى وكان كنطيبوهم وتنقدموهم بالصحه والراحه. وهنا ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء. بيانتو اي او revoir ان شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.